Regarde, semble. Olhares parece. Diriger les yeux dans une certaine direction, paraître ou sembler. Dirigir os olhos em uma certa direção, aparentar ou parecer. Elle a l'air heureuse. Ela parece feliz. Tomber. Caiu. Laisser tomber ou se déplacer vers le bas, souvent accidentellement. Deixar cair ou mover para baixo, geralmente acidentalmente. Je suis tombé des escaliers. Eu caí das escadas. Minuscule. Minúsculo. Très petit. Muito pequeno. Une petite maison. Uma casa minúscula. Sœur. Irmã. Une sœur, une fille ou femme qui a les mêmes parents qu'une autre personne. Uma irmã, uma menina ou mulher que tem os mesmos pais de outra pessoa. Ma sœur est ma meilleure amie. Minha irmã é minha melhor amiga. Jouer. Brincar, jogar. S'engager dans une activité pour le plaisir et les loisirs, s'amuser. Engajar-se em uma atividade para diversão e recreação, divertir-se. J'aime jouer à des jeux. Eu gosto de jogar jogos. Hôpital. Hospital. Un endroit où les gens reçoivent des soins médicaux. Lugar onde as pessoas recebem cuidados médicos. Je suis allée à l'hôpital parce que j'étais malade. Eu fui ao hospital porque estava doente. Tenant. Segurando. Participe présent de tenir, saisir ou garder quelque chose. Particípio presente de segurar, agarrando ou mantendo algo. Je suis en train de tenir une tasse. Eu estou segurando uma xícara. Gentil. Legal. Aimable, agréable ou courtois. Gentil, agradável ou amigável. C'est très gentil de votre part. Isso é muito legal da sua parte. Chance. Oportunidade, sorte. Une opportunité de faire quelque chose, une possibilité que quelque chose se produise. Uma oportunidade de fazer algo, uma possibilidade de algo acontecer. J'ai une chance de gagner. Eu tenho uma oportunidade de ganhar. Papier. Papel. Un matériau fin fait de pâte à bois ou d'autres substances fibreuses, utilisé pour écrire, emballer des choses ou fabriquer des objets. Material fino feito de polpa de madeira ou outras substâncias fibrosas, usado para escrever, embrulhar coisas ou fazer objetos. J'ai besoin d'une feuille de papier. Eu preciso de um pedaço de papel. Apparu. Apareceu. Devenir visible, apparaître. Tornar-se visível, surgir. Elle est apparue à la porte. Ela apareceu na porta. Lentement. Lentamente. D'une manière lente, à basse vitesse. De maneira lenta, em baixa velocidade. Elle marchait lentement dans la rue. Ela caminhou lentamente pela rua. Livre. Livros. Un travail écrit ou imprimé composé de pages collées ou cousues ensemble d'un côté et reliées dans une couverture. Trabalho escrito ou impresso consistindo em páginas coladas ou costuradas juntas ao longo de um lado e encadernados em capas. J'aime lire des livres. Eu amo ler livros. Poitrine. Peito. La partie avant supérieure du corps humain contenant le cœur et les poumons,
une boîte solide pour ranger des objets de valeur. A parte frontal superior do corpo humano que contém o coração e os pulmões, uma caixa forte para guardar objetos de valor. J'ai mis mes bijoux dans la poitrine. Eu coloquei minhas joias no peito. Rogne. Rogna. Une sorte d'huile ou de résine, souvent rougeâtre brun, utilisée pour l'imperméabilisation, la conservation et parfois comme onguent médicinal. Tipo de óleo ou resina, frequentemente avermelhado castanho, usado para impermeabilização, preservação e às vezes como pomada medicinal. J'ai utilisé du rogne pour imperméabiliser mes bottes. Eu usei Rogna para impermeabilizar minhas botas. Radio. Rádio. Un appareil électronique qui reçoit et transmet des sons ou d'autres signaux. Dispositivo eletrônico que recebe e transmite som ou outros sinais. J'écoute la radio tous les matins. Eu ouço rádio todas as manhãs. Tuer. Matou. Causer la mort de quelqu'un ou quelque chose. Causar a morte de alguém ou algo. Elle a tué l'araignée. Ela matou a aranha. Automne, tomber. Queda, cair. Tomber ou descendre rapidement, venir d'une position plus haute. Cair ou descer rapidamente, vir de uma posição mais alta. Les feuilles tombent des arbres. As folhas caem das árvores. Information. Informação. Fait fourni ou appris sur quelque chose ou quelqu'un. Fatos fornecidos ou aprendidos sobre algo ou alguém. J'ai trouvé des informations intéressantes en ligne. Eu encontrei algumas informações interessantes online. Jambes. Pernas. Les membres que les gens ou les animaux utilisent pour se tenir debout et marcher. Os membros que as pessoas ou animais usam para ficar em pé e andar. Elle a de longues jambes. Ela tem pernas longas. Université. Faculdade. Un établissement d'enseignement supérieur où les étudiants obtiennent des diplômes. Lugar onde os alunos estudam para obter diplomas. Je suis allé à l'université. Eu fui para a faculdade. Se tenir debout. Ficar de pé, suportar. Être capable de supporter son poids, rester droit. Ser capaz de apoiar seu peso, permanecer em pé. Je peux me tenir debout toute seule. Eu consigo ficar de pé sozinha. Lourd. Pesado. Ayant un grand poids, difficile à soulever ou à déplacer. Tendo grande peso, difícil de levantar ou mover. La boîte est très lourde. A caixa é muito pesada. Équipe. Equipe. Un groupe de personnes travaillant ensemble pour atteindre un objectif. Grupo de pessoas trabalhando juntas para alcançar um objetivo. Notre équipe a gagné le match. Nosso time ganhou o jogo. Cependant. No entanto. Utilisé pour introduire une déclaration ou un fait contrastant. Usado para introduzir uma declaração ou fato contrastante. Cependant, je suis en désaccord avec votre déclaration. No entanto, eu discordo da sua afirmação. Tu vas, vous allez. Você vai. Une contraction de tu vas. Uma contração de você vai indica uma ação ou evento futuro envolvendo a pessoa que está sendo abordada. Tu vas adorer ce film? Vous allez adorer ce film?
Você vai adorar este filme. Siège. Assento. Un endroit où quelqu'un peut s'asseoir. Lugar onde alguém pode sentar. Veuillez prendre place. Por favor, sente-se. Cuisine. Cozinha. Une pièce où l'on prépare la nourriture. Uma sala onde a comida é preparada. J'adore cuisiner dans la cuisine. Eu adoro cozinhar na cozinha. Téléphone. Telefone. Un instrument pour transmettre des voix, généralement un qui utilise des fils pour envoyer des signaux sur une longue distance. Instrumento para transmitir vozes, tipicamente que usa fios para enviar sinais por uma longa distância. J'ai utilisé le téléphone pour appeler ma mère. Eu usei o telefone para ligar para minha mãe. Ri. Riu. Faire des bruits et montrer un sentiment de bonheur ou d'amusement parce que quelque chose est drôle. Fazer sons e mostrar um sentimento de felicidade ou diversão porque algo é engraçado. Elle a ri à la blague. Ela riu da piada. Souriant. Sorridente. Heureux ou exprimant le bonheur, ressemblant à un visage souriant. Feliz ou expressando felicidade, semelhante a um rosto sorrindo. Elle a vu un visage souriant sur le papier. Ela viu uma carinha sorridente no papel. Centre. Centro. Le point médian ou partie, un endroit qui est important où les choses se passent. O ponto médio ou parte, lugar que é importante ou onde as coisas acontecem. Le centre de la ville est très animé. O centro da cidade é muito movimentado. À l'intérieur de. Dentro de. À l'intérieur ou pas loin de, pendant. Dentro ou não muito longe, durante. J'ai trouvé mes clés à l'intérieur du sac. Eu encontrei minhas chaves dentro da bolsa. Sous. Abaixo de. En dessous de, à un niveau inférieur. Em ou em um nível inferior ou posição do que outra coisa, embaixo. Le chat dormait sous la table. O gato dormiu abaixo da mesa. Semble. Parece. Paraît être vrai ou réel, donne l'impression d'être quelque chose. Aparenta ser verdade ou real, dá a impressão de ser algo. Il semble être une bonne idée. Parece uma boa ideia. Aimer. Gostei. À aimer, ressenti de l'affection ou du plaisir pour. Sentiu afeição ou prazer por, gostou. J'ai aimé le film. Eu gostei do filme. Système. Sistema. Un ensemble d'éléments connectés formant un tout complexe, notamment un réseau organisé. Conjunto de coisas ou partes conectadas formando todo complexo, especialmente uma rede organizada. Le système informatique est tombé en panne. O sistema do computador travou. Remercier. Agradecer. Exprimer sa gratitude ou son appréciation. Expressar gratidão ou apreço. Je vous remercie pour votre aide. Obrigada pela sua ajuda. Soleil. Sol. L'étoile qui fournit la lumière et la chaleur à la Terre. A estrela que fornece luz e calor à Terra. Le soleil brille. O sol está brilhando. Marcher. Pisou.
Mettre un pied devant l'autre en marchant ou en courant. Colocar pé na frente do outro ao caminhar ou correr. Elle a marché prudemment sur la flaque d'eau. Ela pisou cuidadosamente sobre a poça. Certain. Certo. Sûr, sans aucun doute. Seguro, sem dúvida. Je suis certaine d'avoir fermé la porte à clé. Eu tenho certeza que tranquei a porta. Dame. Senhora. Une femme, surtout celle qui est polie et bien élevée. Uma mulher, especialmente aquela que é educada e bem comportada. C'est une dame gentille. Ela é uma senhora gentil. Regarda. Olhou fixamente. Fixer du regard avec attention, souvent avec étonnement ou incrédulité. Olhar fixamente ou atentamente, especialmente com admiração, surpresa ou descrença. Elle a regardé le tableau. Ela olhou fixamente para a pintura. Arriver. Acontecer. Se produire, avoir lieu. Ocorrer, ter lugar. Cela peut arriver. Pode acontecer. Sur. Sobre. En haut de, au-dessus de. Em ou em cima de uma superfície, acima. Le livre est posé sur la table. O livro está deitado sobre a mesa. Œil. Olho. L'organe de la vue chez les humains et les animaux. O órgão da visão em humanos e animais. J'ai un œil bleu. Eu tenho olho azul. Public. Público. Ouvert ou accessible à tous, relatif aux choses concernant le peuple dans son ensemble. Aberto ou disponível para todas as pessoas, relacionado a coisas que dizem respeito ao povo como um todo. Le parc est ouvert au public. O parque está aberto ao público. Épaule. Ombro. L'articulation qui relie le bras au reste du corps, l'une des deux parties du corps à l'extrémité de chaque bras supérieur. A articulação que conecta seu braço ao resto do corpo, uma das duas partes do corpo no final de cada braço superior. Je me suis fait mal à l'épaule. Eu machuquei meu ombro. National. Nacional. Relatif à une nation, commun à toute une nation. Relativo a uma nação, comum a toda uma nação. C'est un parc national. Este é um parque nacional. Espace. Espaço. Une zone vide, en particulier au-delà de l'atmosphère terrestre. Uma área vazia, especialmente além da atmosfera terrestre. Il y a beaucoup d'espace dans cette pièce. Há muito espaço neste quarto. Sembler. Parecer. Paraître d'une certaine manière, donner l'impression d'être quelque chose. Aparentar de uma certa maneira, dar a impressão de ser algo. Cela semble être une bonne idée. Parece uma boa ideia. Parler. Falar. Dire des mots à voix haute, communiquer en utilisant votre voix. Dizer palavras em voz alta, comunicar usando sua voz. Je veux te parler. Eu quero falar com você. Entier. Inteiro. Complet, entier. Completo, todo. Toute la famille est partie en vacances. A família inteira foi de férias. S'asseoir. Sentar.
Se reposer le poids sur les fesses, généralement sur une chaise ou par terre. Descansar o peso sobre as nádegas, geralmente em uma cadeira ou no chão. J'aime m'asseoir et lire. Eu gosto de sentar e ler. Fête. Festa. Un rassemblement social de personnes pour le plaisir ou la célébration. Uma reunião social de pessoas para prazer ou celebração. Je suis allée à une fête hier soir. Eu fui a uma festa ontem à noite. Au-delà. Além. De l'autre côté de, en dehors de, plus tard que. Do outro lado de, fora de, depois de. Il y a une vie au-delà de cette terre. A vida além desta terra. Parler. Falou. Temps passé de parler, a dit quelque chose verbalement. Tempo passado de falar, disse algo verbalmente. Elle a parlé gentiment à l'enfant. Ela falou gentilmente com a criança. Continuer. Continuou. Continuer quelque chose, ne pas s'arrêter. Continuar com algo, não parar. Elle a continué à lire le livre. Ela continuou lendo o livro. Tuer. Matar. Causer la mort de. Causar a morte de. Elle peut tuer une araignée. Ela pode matar uma aranha. Blesser, faire mal. Machucar, doer. Causer de la douleur physique, ressentir une souffrance émotionnelle. Causar dor física, sentir sofrimento emocional. Je me suis blessé. Eu machuquei meu joelho. Déplaçant. Movendo. Changeant de position ou de lieu, provoquant une réaction émotionnelle. Mudança de posição ou localização, causando uma reação emocional. Je déménage dans une nouvelle ville. Eu estou me mudando para uma nova cidade. Réunion. Reunião. Un événement où des gens se réunissent pour discuter de quelque chose. Evento onde as pessoas se reúnem para discutir algo. J'ai une réunion demain. Eu tenho uma reunião amanhã. Avion, plan. Avião plano. Un véhicule doté d'ailes qui vole dans l'air, ou voyager en avion. Veículo com asas que voa no ar, ou viajar em uma aeronave. J'ai volé en avion hier. Eu voei de avião ontem. Militaire. Militar. Relatif aux forces armées d'un pays. Relacionado às forças armadas de um país. L'armée protège notre pays. O militar protege nosso país. A mener. Liderou. Temps passé du verbe mener, à guider ou diriger un groupe de personnes. Passado do verbo liderar, guiou ou dirigiu um grupo de pessoas. Elle a mené l'équipe à la victoire. Ela liderou o time para a vitória. Immédiatement. Imediatamente. Sans délai, tout de suite. Sem demora, logo. J'ai besoin d'aide immédiatement. Eu preciso de ajuda imediatamente. Eux-mêmes, elles-mêmes. Eles, elas mesmos. Utilisé par des personnes pour se référer à elles-mêmes lorsqu'elles font quelque chose, en particulier lorsque cela implique un certain effort ou une certaine difficulté. Usado por pessoas para se referir a si mesmas quando fazem algo, especialmente quando envolve algum esforço ou dificuldade. Ils se sont blessés eux-mêmes.
Eles se machucaram. Parfait. Perfeito. Complètement sans défaut, aussi bon que possible. Completamente sem falhas, tão bom quanto pode ser. Elle est une étudiante parfaite. Ela é uma aluna perfeita. Rempli. Cheio, preenchido. Ayant quelque chose contenu autant que possible, plein. Tendo algo contido tanto quanto pode, cheio. Elle a rempli le verre d'eau. Ela encheu o copo com água. Sûr. Seguro. Protégé du danger, du risque ou des dommages. Protegido de ou não exposto ao perigo, risco ou dano. Veuillez garder les enfants en sécurité. Por favor, mantenha as crianças seguras. Viens. Vem. Arriver ou atteindre un endroit. Chegar ou alcançar um lugar. Elle vient à la maison tard. Ela vem para casa tarde. Rencontrer. Encontrar. Venir ensemble avec quelqu'un, généralement par hasard ou accord. Vir juntos com alguém, geralmente por acaso ou acordo. Je vais vous rencontrer plus tard. Eu vou te encontrar mais tarde. Personnel. Pessoal. Qui concerne la vie privée d'une personne, intime ou individuelle. Relacionado à vida privada e aos sentimentos de alguém, íntimo ou individual. C'est une affaire personnelle. Este é um assunto pessoal. Retourner. Retornou. Revenir à un endroit ou à une personne. Voltar para um lugar ou pessoa. Elle a rendu le livre à la bibliothèque. Ela retornou o livro para a biblioteca. Marcher. Caminhando. L'action ou le processus de se déplacer à pied à un rythme régulier. O ato ou processo de se mover a pé em um ritmo regular. Je marche au magasin. Eu estou caminhando para a loja. Café. Café. Une boisson chaude faite à partir de grains de café torréfiés et moulus. Uma bebida quente feita de grãos de café torrados e moídos. Je bois du café tous les matins. Eu bebo café todas as manhãs. Fille. Meninas. Enfant du sexe féminin ou jeune femme. Crianças do sexo feminino ou jovens mulheres. Mes amis et moi sommes des filles. Minhas amigas e eu somos meninas. Chien. Cachorro. Un mammifère domestiqué, généralement avec un long museau, un odorat aigu et des vocalisations d'aboiement, de hurlement ou de gémissement. Souvent gardé comme animal de compagnie ou utilisé pour le travail. Um mamífero doméstico tipicamente com um focinho longo, olfato aguçado e vocalizações de latido, uivo ou choro. Frequentemente mantido como animal de estimação ou usado para trabalho. Mon chien est amical. Meu cachorro é amigável. Attention. Atenção. L'action de regarder ou d'écouter attentivement quelque chose. O ato de observar ou ouvir cuidadosamente algo. Faites attention. Preste atenção. Facile. Fácil. Qui ne demande pas beaucoup d'efforts, simple. Não difícil, que não exige muito esforço. C'est un test facile. Este é um teste fácil. Bureau. Escrivaninha.
Une surface plane utilisée pour écrire ou travailler, généralement avec des tiroirs. Uma superfície plana usada para escrever ou trabalhar, geralmente com gavetas. J'ai un bureau en bois. Eu tenho uma escrivaninha de madeira. Quitter. Partindo. L'action de partir ou de s'éloigner, commencer un voyage. O ato de partir ou ir embora, iniciar uma jornada. Elle quitte Paris demain. Ela está partindo para Paris amanhã. Marié. Casado. Ayant un conjoint, uni par le mariage. Tendo um cônjuge unido em matrimônio. Elle est mariée. Ela é casada. Ramasser. Colhido, escolhido. Passer du verbe ramasser, cueillir ou choisir quelque chose, souvent à la main. Tempo passado de colher, ou escolher, pegar ou selecionar algo frequentemente com as mãos. J'ai ramassé une fleur. Eu colhi uma flor. Mourir. Morrer. Cesser de vivre, mettre fin à la vie. Parar de viver, terminar a vida. Je pourrais mourir de rire. Eu posso morrer de tanto rir. Portant. Vestindo. Avoir des vêtements sur son corps. Ter roupas no corpo. Je porte une robe bleue. Eu estou vestindo um vestido azul. En avant. À frente. Plus loin devant, devant. Mais adiante na frente. Elle a marché en avant de moi. Ela caminhou à frente de mim. Pencher. Inclinou. S'incliner ou se courber, appuyer son poids sur quelque chose pour un soutien. Inclinar-se ou debruçar-se. Apoiar o peso em algo para suporte. Elle s'est penchée contre le mur. Ela se inclinou contra a parede. 20. 20. Le nombre 20. O número 20. J'ai 20 pommes. Eu tenho 20 maçãs. Pierre. Pedra. Une petite pièce de roche dure, souvent utilisée pour la construction ou la décoration. Um pequeno pedaço de rocha dura, frequentemente usado para construção ou decoração. J'ai trouvé une pierre dans le jardin. Eu encontrei uma pedra no jardim. Fille. Filha. Enfant femelle de ses parents. Uma criança do sexo feminino de seus pais. Ma fille est une bonne élève. Minha filha é uma ótima aluna. Milieu. Meio. La partie centrale, située à égale distance des deux côtés. A parte central, localizada equidistante de ambos os lados. Le milieu de la route. O meio da estrada. Soir. Noite. La période du temps à la fin de la journée, généralement d'environ 18 heures au coucher. O período de tempo no final do dia, geralmente das 18 horas até a hora de dormir. Bonsoir. Boa noite. Utilisant. Usando. Participe présent de utiliser, employant quelque chose à une fin. Particípio presente de usar, empregando algo para um propósito. J'utilise un stylo. Eu estou usando uma caneta. Rapide. Rápido. Se déplaçant ou capable de se déplacer à grande vitesse, rapide.
Movendo-se ou capaz de se mover em alta velocidade, veloz. Elle court vite. Ela corre rápido. Vérité. Verdade. La qualité ou l'état d'être vrai. A qualidade ou estado de ser verdadeiro. Dis-moi la vérité. Diga-me a verdade. Tomber. Caiu. Laisser tomber quelque chose accidentellement, perdre la possession de quelque chose involontairement. Deixar algo cair acidentalmente, perder a posse de algo sem querer. J'ai fait tomber mes clés. Eu deixei cair minhas chaves. Conduire. Dirigir. Opérer un véhicule. Operar um veículo. J'aime conduire ma voiture. Eu gosto de dirigir meu carro. Sentier. Trilha. Un chemin ou une piste laissée par quelqu'un ou quelque chose qui passe dans une zone. Um caminho ou rastro deixado por alguém ou algo que passa por uma área. Suivez le sentier. Siga a trilha. Octobre. Outubro. Le 10e mois de l'année. O 10º mês do ano. J'aime octobre. Eu amo outubro. 7. 7. Le nombre 7. O número 7. J'ai 7 pommes. Eu tenho 7 maçãs. Facture, billet. Conta. Une demande de paiement, un montant d'argent dû. Uma solicitação de pagamento, um valor em dinheiro devido. J'ai reçu une facture pour l'électricité. Eu recebi uma conta de eletricidade. Vanille. Vani. Une région du nord du Sri Lanka, historiquement habitée par des Tamouls. Uma região no norte do Sri Lanka, historicamente habitada por tamiles. J'ai visité Vanille pendant mes voyages. Eu visitei Vani durante minhas viagens. Question. Perguntas. Mots ou phrases posées pour obtenir des informations ou exprimer un doute. Palavras ou frases perguntadas para obter informações ou expressar dúvida. J'ai quelques questions. Eu tenho algumas perguntas. Janvier. Janeiro. Le premier mois de l'année, après décembre et avant février. O primeiro mês do ano, seguindo dezembro e precedendo fevereiro. Mon anniversaire est en janvier. Meu aniversário é em janeiro. Rivière. Rio. Un grand cours d'eau naturel qui s'écoule dans un lit vers la mer, un lac ou un autre cours d'eau. Uma grande corrente natural de água fluindo em um canal para o mar, um lago ou outro curso d'água. La rivière coule rapidement. O rio flui rapidamente. Écrire. Escrever. Marquer des lettres, des mots ou d'autres symboles sur une surface, généralement du papier, avec un stylo, un crayon ou un instrument similaire. Marcar letras, palavras ou outros símbolos em uma superfície, geralmente papel com uma caneta, lápis ou instrumento semelhante. J'écrirai une lettre. Eu vou escrever uma carta. Cric. Macaco. Outil utilisé pour soulever des objets lourds, en particulier les voitures. Uma ferramenta usada para levantar objetos pesados, especialmente carros. J'ai besoin d'un cric pour la voiture. Eu preciso de um macaco para carro. Poser.
Colocar, pôr. Mettre quelque chose doucement ou avec précaution. Colocar algo com cuidado ou delicadeza. Je vais poser le livre sur la table. Eu vou colocar o livro na mesa. Retourner. Retornar. Revenir à un endroit ou à une personne. Voltar para um lugar ou pessoa. Veuillez me rendre mon livre. Por favor, retorne meu livro. Camp. Acampamento. Un endroit où les gens séjournent temporairement dans des tentes ou des cabines, souvent pour les loisirs ou la formation. Lugar onde as pessoas ficam temporariamente em barracas ou cabanas, geralmente para recreação ou treinamento. Je suis allé au camp d'été l'année dernière. Eu fui para o acampamento de verão no ano passado. Calme. Silencioso. Qui ne fait pas de bruit, paisible. Que faz pouco ou nenhum barulho, calmo e pacífico. S'il vous plaît, soyez calme. Por favor, fique quieto. Deviner. Adivinhar. Essayez de répondre à une question ou de découvrir quelque chose quand on n'est pas sûr. Tentar responder uma pergunta ou descobrir algo quando você não tem certeza. Je vais deviner la réponse. Eu vou adivinhar a resposta. Cou. Pescoço. La partie du corps qui relie la tête aux épaules. A parte do corpo que conecta a cabeça aos ombros. Elle a touché son cou. Ela tocou o pescoço dela. Pousser. Empurrou. Utiliser une force pour déplacer quelque chose loin de soi ou vers une autre position. Usar força para mover algo para longe de você ou para uma posição diferente. Elle a poussé la porte pour l'ouvrir. Ela empurrou a porta para abrir. Droit. Reto. Qui ne change pas de direction, qui n'est pas courbe. Continuando em uma direção sem curvas ou desvios, não curvo. La route est droite. A estrada é reta. Vie, vie. Vidas vive. Être en vie, résider ou habiter quelque part. Estar vivo, residir ou morar em algum lugar. Elle habite à Londres. Ela mora em Londres. Nord. Norte. La direction opposée au sud, située vers la partie nord d'une région ou d'un pays. A direção oposta ao sul, localizada em direção à parte norte de uma região ou país. Le pôle Nord est très froid. O Polo Norte é muito frio. Parler. Falou. A dit des mots à voix haute, a communiqué avec quelqu'un verbalement. Disse palavras em voz alta. Comunicou-se com alguém verbalmente. J'ai parlé à mon ami hier. Eu falei com minha amiga ontem. Tu. Você. Utilisé comme une contraction de tu ferais. Usado como uma contração de você faria. Je savais que tu serais là. Eu sabia que você estaria aqui. Mars. Marchar. Marcher avec des pas réguliers, généralement en groupe, avancer régulièrement. Caminhar com passos regulares, geralmente como parte de um grupo, prosseguir ou avançar constantemente. Je vais marcher dans le défilé. Eu vou marchar no desfile. Après-midi. Tarde. La période de temps entre midi et le soir. O período de tempo entre o meio-dia e a noite.
J'aime lire un livre l'après-midi. Eu gosto de ler livro à tarde. 8. 8. Le nombre 8. O número 8. J'ai 8 pommes. Eu tenho 8 maçãs. Combat. Luta. Essayer de gagner quelque chose en utilisant la force physique, un concours ou une lutte. Tentar vencer algo usando força física, uma competição ou luta. J'ai dû me battre pour mes droits. Eu tive que lutar pelos meus direitos. Trier. Classificar. Arranger des choses dans un ordre particulier. Arranjar coisas em uma ordem particular. Veuillez trier ces papiers. Por favor, classifique estes papéis. Amérique. América. Les États-Unis d'Amérique, un pays d'Amérique du Nord. Os Estados Unidos da América, um país na América do Norte. J'aime l'Amérique. Eu amo a América. Uns. Pluriel de un, individu ou chose. Plural de indivíduos ou coisas. Ce sont mes chaussures préférées, et celles-ci sont les plus confortables. Estes são meus sapatos favoritos, e estes são os mais confortáveis. Visiter. Visitar. Aller voir quelqu'un ou quelque chose. Ir ver alguém ou algo. Je vais visiter ma grand-mère demain. Eu vou visitar minha avó amanhã. Toucher. Tocar. Mettre votre main ou une autre partie de votre corps sur quelqu'un ou quelque chose. Colocar a mão ou outra parte do corpo em alguém ou algo. J'ai besoin de toucher mes orteils. Eu preciso tocar meus dedos dos pés. Payer. Pagar. Donner de l'argent pour quelque chose, régler une dette. Dar dinheiro por algo, quitar uma dívida. Je dois payer la facture. Eu preciso pagar a conta. Moyen. Significa. Un moyen d'atteindre quelque chose. Uma maneira de alcançar algo. Que veut dire ça? O que isso significa? Loi. Lei. Une règle, généralement faite par un gouvernement, qui stipule comment les gens doivent se comporter afin d'éviter d'être punis. Uma regra geralmente feita por governo, que estabelece como as pessoas devem se comportar para evitar punição. La loi est importante pour une société juste. A lei é importante para uma sociedade justa. Conduit. Dirigir. Temps passé du verbe conduire, opérer un véhicule. Passado do verbo dirigir, opere veículo. J'ai conduit ma voiture au magasin. Eu dirigi meu carro para a loja. Morceau. Pedaço. Une partie ou une portion de quelque chose. Uma parte ou porção de algo. J'ai besoin d'un morceau de gâteau. Eu preciso de pedaço do bolo. Manger. Comendo. Mettre de la nourriture dans votre bouche et l'avaler. Colocar comida na boca e engolir. Je suis en train de manger une pomme. Eu estou comendo uma maçã. Chaud. Quente. Ayant ou montrant une température agréablement élevée, pas froid. Tendo ou mostrando uma temperatura agradavelmente alta, não frio. Le soleil est chaud sur ma peau.
O sol parece quente na minha pele. Racontant. Contando. Communiquer des informations à quelqu'un, souvent verbalement, raconter ou relater des événements. Comunicar informações a alguém, geralmente verbalmente, narrar ou relatar eventos. Elle raconte une histoire. Ela está contando uma história. Police. Polícia. Personnes qui font respecter la loi, protègent le public et préviennent le crime. Pessoas que fazem cumprir as leis, protegem o público e previnem crimes. La police aide les gens. A polícia ajuda as pessoas. Boire. Beber. Consommer un liquide en l'avalant. Consumir líquido engolindo. Je veux boire quelque chose. Eu quero uma bebida. Juillet. Julho. Le 7e mois de l'année. O 7º mês do ano. J'aime juillet. Eu amo julho. Expliquer. Explicou. A rendu quelque chose clair en le décrivant plus en détail, a donné des raisons pour quelque chose. Tornou algo claro descrevendo em mais detalhes, deu razões para algo. Elle a expliqué les règles. Ela explicou as regras. Bas. Baixo. Pas élevé, en dessous du niveau ou de la hauteur normale. Não alto, abaixo do nível ou altura normal. Le niveau de l'eau est bas. O nível da água está baixo. Arbre. Árvores. Plante ligneuse pérenne, ayant généralement une seule tige ou tronc qui croît jusqu'à une hauteur considérable et portant des branches à une certaine distance du sol. Plantas lenhosas perenes, tipicamente tendo um único caule ou tronco crescendo a uma altura considerável e suportando galhos à distância do chão. J'aime les arbres dans mon jardin. Eu amo as árvores no meu quintal. Zone. Área. Une quantité d'espace définie. Uma quantidade definida de espaço. La superficie du jardin est grande. A área do jardim é grande. C'est. Sabe. Avoir des informations ou une compréhension de quelque chose. Ter informação ou compreensão de algo. Elle sait la réponse. Ela sabe a resposta. Figure. Figura. Découvrir, comprendre ou résoudre quelque chose. Descobrir, entender ou resolver algo. Je n'arrive pas à comprendre cette énigme. Eu não consigo entender este quebra-cabeça. Fort. Forte. Ayant la force de soulever des poids lourds ou d'effectuer d'autres tâches physiquement exigeantes, puissant. Tendo o poder de mover pesos pesados ou realizar outras tarefas fisicamente exigentes, poderosa. Elle est une femme forte. Ela é uma mulher forte. Toi-même. Você mesmo. La forme réflexive de tu, utilisée lorsque le sujet et l'objet du verbe sont la même personne. Souligne que tu fais quelque chose pour ou à toi-même. A forma reflexiva de você, usada quando o sujeito e o objeto do verbo são a mesma pessoa, enfatiza que você está fazendo algo por ou para si mesmo. Je crois en toi-même. Eu acredito em você mesmo. Peur. Medo. Une émotion désagréable causée par la perception d'un danger, d'une douleur ou d'une menace. Uma emoção desagradável causada pela percepção de perigo, dor ou ameaça.
Je ressens de la peur quand je suis seule. Eu sinto medo quando estou sozinha. Lui-même, elle-même. Ele próprio, ela própria, si mesmo, si mesma. Se référant au même sujet, utilisé pour souligner que l'action est faite par ou sur la même personne ou chose mentionnée précédemment. Referindo-se ao mesmo sujeito, usado para enfatizar que a ação é feita pelo ou para a mesma pessoa ou coisa mencionada anteriormente. Le chat s'est nettoyé lui-même. O gato se limpou sozinho. Bien que. Embora. Malgré le fait que, bien que. Apesar do fato de que, mesmo que. Bien qu'il pleuvait, je suis allée me promener. Embora estivesse chovendo, eu fui caminhar. Appris. Aprendido. Ayant acquis des connaissances ou des compétences par l'étude, l'expérience, etc. Tendo adquirido conhecimento ou habilidade através de estudo, experiência, etc. J'ai appris une nouvelle recette hier. Eu aprendi uma nova receita ontem. Champ. Campo. Une zone de terre, généralement rurale, utilisée pour l'agriculture ou le pâturage. Uma área de terra tipicamente rural, usada para agricultura ou pastagem. Le fermier a travaillé dans le champ. O fazendeiro trabalhou no campo. Cassure, pause. Quebrar, pausa. Une courte période de repos du travail ou de l'activité. Curto período de descanso do trabalho ou atividade. J'ai besoin d'une pause. Eu preciso de uma pausa. Gars. Galera. Terme informel pour amis ou personnes, homme ou garçon. Termo informal para amigos ou pessoas, homens ou meninos. Salut les gars, comment allez-vous? Ei galera, como vocês estão? D'un. De quem? Appartenant à qui? Pertencente a quem? Dont est ce livre? De quem é este livro? Plan. Plano. Une proposition détaillée pour faire quelque chose, une intention ou feuille de route. Uma proposta detalhada para fazer algo, uma intenção ou roteiro. J'ai un plan. Eu tenho um plano. Musique. Música. Un art utilisant des sons organisés dans le temps, souvent avec mélodie, harmonie et rythme. Uma forma de arte que usa sons organizados no tempo, frequentemente com melodia, harmonia e ritmo. J'aime écouter de la musique. Eu amo ouvir música. Écrit. Escrito. Participe passé du verbe écrire, ayant été mis par écrit sur papier ou autre support. Forma passada e particípio passado de escrever, tendo sido colocado no papel ou em outro meio. La lettre a été écrite par ma grand-mère. A carta foi escrita pela minha avó. Aucun. Nenhum. Pas un seul, pas l'un ou l'autre. Não qualquer, um só. Il n'y en a aucun. Não sobrou nenhum. Final. Final. Dernier, qui vient à la fin, ultime. Último, que vem no fim, derradeiro. C'est la réponse finale. Esta é a resposta final. Effrayé. Assustado. Ressentir de la peur ou de l'anxiété, effrayé. Sentindo medo ou ansiedade, assustado. J'ai peur des araignées. Eu tenho medo de aranhas.
Attaque. Ataque. Entreprendre une action agressive contre quelqu'un ou quelque chose, commencer à se battre ou à argumenter avec quelqu'un. Tomar uma ação agressiva contra alguém ou algo, começar a lutar ou discutir com alguém. Le chien attaquera s'il est provoqué. O cachorro atacará se provocado. De toute façon. De qualquer forma. Malgré cela, quoi qu'il en soit. Apesar disso, independentemente. Je vais de toute façon. Eu vou de qualquer forma. Film. Filme. Un long métrage qui raconte une histoire en montrant des images de la vie réelle ou de l'imagination. Uma projeção de imagens que conta uma história da vida real ou da imaginação. J'ai regardé un bon film hier soir. Eu assisti a um bom filme ontem à noite. Coin. Canto. L'endroit où deux rues ou lignes se rencontrent, formant un angle, un endroit isolé. O lugar onde duas ruas ou linhas se encontram, formando um ângulo, um lugar remoto ou isolado. J'ai tourné au coin de la rue. Eu virei a esquina. Bord. Borda. La ligne ou la limite de quelque chose, une frontière. A linha ou limite de algo, uma fronteira. Elle se tenait au bord de la falaise. Ela ficou na borda do penhasco. Terre. Terra. Sol ou terrain, une zone de la terre qui n'est pas couverte d'eau. Solo ou chão, uma área da terra que não é coberta por água. J'ai marché sur la terre. Eu caminhei na terra. Vivant. Vivo. Qui vit, pas mort. Vivendo não morto. Le chat est encore vivant. O gato ainda está vivo. Expérience. Experiência. Quelque chose que vous faites ou qui vous arrive et qui vous donne des connaissances ou des compétences. Algo que você faz ou que acontece com você, o que lhe dá conhecimento ou habilidade. J'ai eu une bonne expérience. Eu tive uma ótima experiência. Montrer. Mostrou. Temps passé de montrer, permettre à quelque chose d'être vu ou connu. Tempo passado de mostrar. Permitir que algo seja visto ou conhecido. Elle m'a montré son nouveau tableau. Ela mostrou para mim sua nova pintura. Sauf. Exceto. À l'exception de, mais pas. Não incluindo, mas não. J'aime tous les fruits sauf les pommes. Eu gosto de todas as frutas exceto maçãs. Rapport. Relatório. Une déclaration ou compte rendu de fait sur quelque chose, un document décrivant les résultats d'une enquête ou d'une expérience. Uma declaração ou relato de fato sobre algo, um documento que descreve os resultados de uma investigação ou experimento. Je dois écrire un rapport pour le travail. Eu preciso escrever um relatório para o trabalho. Croyait. Acreditou. Accepter quelque chose comme vrai, même sans preuve. Aceitar que algo é verdade, mesmo sem prova. Je croyais son histoire. Eu acreditei na história dela. Qui. A quem? Pronom relatif utilisé pour les personnes, employé comme complément d'objet direct ou indirect. Usado para se referir a pessoas quando são o objeto de um verbo ou preposição. À qui avez-vous parlé? Com quem você falou? À peine. Mal apenas.
Juste à peine, difficilement. Apenas pouco, dificilmente. Je pouvais à peine l'entendre. Eu mal conseguia ouvi-lo. Août. Agosto. Qui inspire la révérence ou l'admiration, majestueux, digne. Inspirador de reverência ou admiração, majestoso, digno. Août est un magnifique mois d'été. Agosto é um mês lindo de verão. Ouest. Oeste. La direction opposée à l'est, vers le coucher du soleil. A direção oposta ao leste, em direção ao pôr do sol. Le soleil se couche à l'ouest. O sol se põe no oeste. Coquille. Concha. L'enveloppe dure qui protège un animal, comme une tortue ou un escargot, aussi, la partie extérieure de quelque chose. A casca dura que protege um animal como uma tartaruga ou caracol. Também a parte externa de algo. J'ai trouvé une belle coquille sur la plage. Eu encontrei uma concha linda na praia. Pas. Passo. Déplacer ou mettre votre pied vers l'avant pour marcher ou courir, une action entreprise pour atteindre quelque chose. Mover ou colocar o pé para frente para andar ou correr, uma ação tomada para alcançar algo. Je vais faire un pas en avant. Eu darei um passo para frente. Supposer. Suposto. Cru ou attendu comme vrai ou qui va arriver. Acreditado ou esperado ser verdade ou acontecer. J'étais supposé l'appeler hier. Eu deveria ter ligado para ela ontem. Surface. Superfície. La partie externe ou couche supérieure de quelque chose, une étendue bidimensionnelle continue recouvrant une zone. A parte externa ou camada superior de algo, uma extensão bidimensional contínua cobrindo uma área. La surface de la table est lisse. A superfície da mesa é lisa. Film. Filme. Une histoire ou un événement enregistré par des images, du son et des dialogues, généralement présentés au cinéma ou à la télévision. Uma história ou evento registrado por imagens, som e diálogo, tipicamente exibido em cinemas ou na televisão. J'ai regardé un bon film hier soir. Eu assisti a um bom filme ontem à noite. Oui. Sim. Utilisé pour exprimer l'accord ou l'affirmation. Usado para expressar concordância ou afirmação. Oui, je suis d'accord avec ça. Sim, eu concordo com isso. Papier. Papéis. Feuilles minces de matière faite de pâte à papier ou d'autres substances fibreuses, utilisées pour écrire, imprimer, dessiner ou emballer. Folhas finas de material feito de polpa de madeira ou outras substâncias fibrosas, usadas para escrever, imprimir, desenhar ou embalar. J'ai besoin de mes papiers. Eu preciso dos meus papéis. Recherche. Pesquisa. L'enquête systématique est l'étude de matériaux et de sources afin d'établir des faits et de parvenir à de nouvelles conclusions. A investigação sistemática e estudo de materiais e fontes para estabelecer fatos e chegar a novas conclusões. Je dois faire des recherches pour mon projet. Eu preciso fazer alguma pesquisa para o meu projeto. Dessous. Abaixo. À un niveau ou une position inférieure à quelque chose d'autre, en bas. Em um nível ou posição inferior a algo, embaixo. La température est en dessous de 0. A temperatura está abaixo de zero. Barre. Barra.
Un endroit où l'on sert des boissons alcoolisées. Lugar onde bebidas alcoólicas são servidas. Je suis allé à un bar avec mes amis. Eu fui a bar com meus amigos. Quelque part. Em algum lugar. En un endroit non spécifié. Em local não especificado. Je veux aller quelque part au chaud pour les vacances. Eu quero ir em algum lugar quente de férias. Saisi. Agarrou. A pris quelque chose soudainement et fermement. Pegar algo de repente e com firmeza. Elle a attrapé les clés. Ela pegou as chaves. Chaleur. Calor. L'état d'être chaud, température élevée. O estado de estar quente, alta temperatura. Je ressens la chaleur du soleil. Eu sinto o calor do sol. Merci. Obrigado. Une expression de gratitude, une façon de montrer son appréciation. Uma expressão de gratidão, uma maneira de mostrar apreço. Merci pour votre aide. Obrigada pela sua ajuda. Aider. Ajudei. Temps passé de aider, donner de l'assistance ou du soutien à quelqu'un. Tempo passado de ajudar, dar assistência ou suporte a alguém. Elle m'a aidé avec mes devoirs. Ela me ajudou com a minha lição de casa. Vide. Vazio. Ne contenant rien, n'ayant rien à l'intérieur. Não contendo nada, tendo nada dentro. Le verre est vide. O copo está vazio. Juin. Junho. Le 6e mois de l'année. O sexto mês do ano. J'aime juin. Eu amo junho. Sac. Saco. Un récipient fait de matériaux flexibles avec 2 poignées parallèles utilisées pour porter des choses. Recipiente feito de material flexível com 2 alças paralelas usado para transportar coisas. J'ai porté un sac d'épicerie. Eu carreguei uma sacola de compras. Californie. Califórnia. Un État de l'ouest des États-Unis, connu pour ses plages, Hollywood et sa culture diversifiée. Estado no oeste dos Estados Unidos conhecido por suas praias, Hollywood e cultura diversificada. J'adore visiter la Californie. Eu adoro visitar a Califórnia. Sud. Sul. Situé vers le sud, situé dans le sud ou faisant face au sud. Localizado em direção à parte sul de algo, situado no sul ou voltado para o sul. La ville est au sud de la capitale. A cidade fica ao sul da capital. Y compris. Incluindo. Contenant comme faisant partie d'un tout, comprenant. Contendo como parte de todo, compreendendo. Y compris tous les ingrédients, je veux du pepperoni et des champignons sur ma pizza. Incluindo todos os ingredientes, eu quero pepperoni e cogumelos na minha pizza. Terre. Terra. La planète sur laquelle nous vivons, le sol sous nos pieds. O planeta em que vivemos, o chão sob nossos pés. La Terre est ronde. A Terra é redonda.